أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أن الله يرضى عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين. وأن الله يرزقنا الفتوح والمنح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح. وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل. وأن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأن الله يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة. وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد. وأن الله يحفظ علينا دين الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على المختار من مضرين والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا. وصل ربي على الهادي وشيعته وصحبه من لطيب قد نشروا وجادوا معه في الله وجدانوا وهاجروا وله هوى وقد نصروا وبينوا الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فاعتصموا. أزكى صلاة وأنماها وأشرفها يعاطر الكون يا ناشئ العطر معبوقة بعريق المسك زاكية من طيبها وجور الرضوان ينتشر. عدى العصا والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدر. وعن وزن مساقيم الجبال كما يليه قطر جميع الماء والمطر. وعن ما عوت الأشجار
حين وكل حرف غدا يتلى ويستطر والوحش والطير والأسماك مع نعمين يليهم الجن والأملاك والبشر والذار والنمل وما جمع الحبوب كذا والشعر والصرف والرياش والوبر وما أحاط به العلم والمحيط وما جرى به القلم والمأمور والقدر وعاد نعمائك التي مننت بها على الخلائق كانوا ومذ حشروا وعاد بقدر السلام الذي شرفا به نبينا والأملاك وافتخروا. وعندما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعث صور في كل طرفة عين يطرفون بها أهل السماوات والأرضين يذهب ملء السماوات والأرضين مع جبل والفرش والعرش والكرسي وما حصروا ما أعدها الله موجودا وأوجد معلوما صلاة دواما ليس تنحسر تستغرق العد مع جمع الكون كما تحيط بالحد لا تبقي ولا تذر لا غاية وانتهاء يا عظيم لا ولا لا مال يقضى فيعتبر وعداء عظيما قد مر من عدد ماضع في أضعافه يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفضل منتشر وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كثروا. يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا
من عينها حضروا ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيدي للعفو مقتدر وقد أتيت ذنوبا لا يعنان لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر وهام عن كل ما أبغي أشغلني وقد أتى خاضعا والقلب منكسر أرجوك يا رب في الدارين ترحمنا بجاه من بيديه سبق القدر يا رب أعزم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك ماهر ليس ينحصر واقضي ديوننا أخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحصر بالمصطفى المجتبى خير الأنام وما جلالة نزلت في مدحه سور ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وما قد شعشع القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده بالدين ينتصر عن أبي حفص فاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكامه عمر وكل لعثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين وزفر كذا علي مع بنيه وأمهما أهل العباء كما قد جاءنا الخبر سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرر وحمزة وكذا عباس سيدنا ونجله الحق ما زالت به الغير والأهل والصبوان أتباع قاطبة ما جان ليل الدياجي أو بدا سحر
Karena bila sampai bacaan salamun qaulam min rabbir rahim dibaca diulang-ulang sampai 313 kali. Nah, teman-teman. Ada sih tasbih komputer enggak? Nah, saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه وأتباعه ومن إلى يوم القيامة وإلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدنيا وإلى أرواح العلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولد لله وإلى أرواح والدنا وشيخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أرواح مشايخنا متصل النبي صلى الله عليه وسلم الله يتغشى ومغفرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألهم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون
وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 سلام قولا من رب رحيم
سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب الرحيم 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 سلام قولا من رب الرحيم
سلام قولا من رب رحيم 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 سلام قولا من رب رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقدرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اصرف عنا شر ما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره نكسه في الخلق فلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر
سلطان مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياكم في كنافك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وزيعيد وزبقي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيذنا من مجيبة الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أبا فاطمة. السلام عليك يا جد الحسن. السلام عليك يا جد الحسين. السلام عليك يا جد زينب. السلام عليك يا سيدة فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك يا أم الحسن. السلام عليك يا أم الحسين. السلام عليك يا أم زينب. السلام عليك يا أم المؤمنين يا سيدة خالد بنت خويلد. السلام عليك يا أم فاطمة. السلام عليك يا أم رسول الله. السلام عليك يا سيدة آمنة بنت وهاب. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب. السلام عليك يا أبا الحسن. السلام عليك يا أبا الحسين. السلام عليك يا أبا زينب. السلام عليكم يا أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها الأحياء منكم والأموات ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin wattabi'in bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita tadi telah melaksanakan amaliyah arba terakhir dari bulan Safar, yang mana dianjurkan daripada guru-guru kita untuk mengamalkan pembacaan surah Yasin seperti yang sudah kita laksanakan tadi. Dan ada informasi bahwasanya salah satu ulama besar di Indonesia itu mengamalkannya di malam Rabu. Biasanya kan kita di siang Rabu. Nah, ada di antara ulama besar Indonesia itu Kiai Haji Maimun Zubair sedang mengamalkan ibadah Safar ini di malam Rabu. Itu salat 4 rakaat. Tapi kita anggap Yasin ini kan juga itulah kita amalkan. Kemudian kita akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan Rabu terakhir dari bulan Safar ini. Telah menyebutkan suatu hadis di dalam kitab masing-masing daripada dua imam besar ilmu hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Suatu hadis Nabi SAW riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, la adwa wala tiyarah wala hamata wala safar, yang artinya tidak ada jangkit menjangkit, tidak ada sial menyial lewat burung, tidak ada hamah, nanti akan ada tafsirnya, dan tidak ada safar, nanti akan ada tafsirnya. 4 puting yang Nabi tiadakan, artinya jangan percaya dengan pemacam ini. Lalu ada orang Arab Baduy, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fama balul ibili takunu fir ramli ka'annaha tiba'u fayukhalituhal ba'irul ajrabu fayujribuha. Mana bebasnya? Ujar ada orang dusun, ya Rasulullah, kenapa ada unta itu sehat benar untanya itu, nah segar untanya, segar bugar, tapi ketika unta itu bergabung dengan unta yang berpenyakit, ternyata penyakit yang ada di unta yang berpenyakit itu menjalar atau menjangkit kepada unta yang sehat tadi. Maka pian tadi kan ada berjangkitan. Lalu Rasulullah SAW menjawab, faman a'dal awal, nang unta nang pertama itu nabinya asalnya karena penyakit, siapa nama menimbulkan penyakit pada unta kita? Pastikan puting-putingnya penyakit itu Allah mendatangkan, bukan dari unta nang lain. Kan unta nang pertama nang gering itu nah ulih penyakit kepada Allah saya mandeki kan. Nah, artinya Nabi itu meluruskan etikat, jangan kita berkeyakinan sesuatu yang berpenyakit itu akan mempunyai kuasa untuk menjangkitkan penyakitnya kepada yang sehat. Itu kan? Itu. Secara hukum adat memang kan, secara hukum sabab kayak itu, artinya gara-gara bergabung nang sehat lawan nang gering, lalu nang sehat lawan 4 gering. Itu hukum adat atau kebiasaan. Tapi kalau kita itikadnya apa? Jangan dipadahkan nang jaring itu kawam menjangkitkan penyakit kepada nang sehat, atau penyakit itu berjalan surangan menyerang kepada nang sehat. Artinya nang jaring itu Allah menggaringkan, nang sehat jadi jaring Allah juga menggaringkan. Sehingga kalau Anda berhati-hati silahkan. Tahu deh kita pada penyakit itu berbahaya kan menjangkit, maka kita meninggalkannya. Itu hanya kita menjalankan asbab atau kita menjalankan syariat. Amun cangka jauh barak kuat etikat arah situ kan. Tapi bilanya karena jangan meniwas siapa lo kan orang nyata ada penyakit ini menjalar kan. Lalu wani menangkap mencium-cium kan orang gini sehari aja KO juga saja harinya kan menentang. Itu hukum adat itu sering terjadi sesuai dengan kebiasaan aneh. Tapi itu kadang memberi bekas, itu kan Allah juga yang punya. Maka pengarang kitab Kanzun Jawa Surur, beliau mengomentari hadis Nabi ini dengan jujur kata beliau, hadis ini banyak riwayatnya, macam-macam versinya kan. Ada la adwa wala tiyarata wala gul. Nah, gul itu kan hantu nang suka mengontang-ontangi orang.
Ada juga hadis yang lain, la adwa wala tiarata wala hama wala safar wala gul. Berarti 5 lah. Tadi 4 aja jadi 5 jadinya tambah gul. Nah, lalu pembahasannya di sini para ulama menafsirkan hadis Nabi ini dengan singkat. Arti la adwa, tidak ada berjangkit-jangkitan ya Nabi. Itu bahasa Arabnya la sirayata lil maradhi min sahibihi ila ghairihi. Nah, ini jar ulama adalah menafikan atau menyingkirkan, meniadakan sesuatu yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Mereka menganggap penyakit itu ada yang berbahaya dan penyakit itu bisa menjalar dengan sendirinya. Kekuatan penyakit itu hebat benar sehingga dia dapat menghantam ke orang lain. Itu itikat buat jahiliyah. Nah, seperti penyakit gatalan di unta. Itu kan bila unta nang gatalan itu nata para ka unta nang sihat. Kadalawas unta sihat itu gatalan gitu. Nah, kita orang gaduh hayam nih, kan hayam tuh garing kan, jangan dikarenakan hayam nasihat kan karena akhirnya yang nasihat tempat garing juga kan, cihoy, wahin hayamnya kan, parakan hayam nasihat, pas umpat cihoy, kayak manusia juga kan, nang karena corona, diparaki lawan bersalaman dan sebagainya kan, nah na'udzubillahi min dzalik. Yalah. Nah, jadi bila orang meyakini corona itu gara-gara taparak orang karena corona lalu nasihat diumpat karena corona juga, lalu meyakini corona itu datang surangan menyerang kepada nasihat, berarti sama lawan orang jahiliyah beri itikatnya salah. Kan itikat jahiliyah bisa itu itikatnya salah berarti enggaknya nih neo jahiliyah itu. Bapang enggak itu aja jangan yang berjauh berak aja. Sarong bujur garang keyakinan keyakinan bujur aja kah? Amun kada yakin juga, maka kita berusaha. Kita disuruh berusaha menjauhi bahaya. Cuma pandangan batin kita bukan penyakit itu datang dengan sendirinya, tapi Allah mendatangkan. Bukan tentang bukaha. Kita disuruh Tuhan berusaha menghindari penyakit. Tahu sudah pada berbahaya, jangan ditantang lah. Orang menantang itu orang yang sudah kuat itikat mantap hatinya kan, hakikat di hatinya itu mantap benar. Justru menantang ada manfaatnya kan. Tapi muntalim juga hatinya kan bisa luput juga. Nah, itulah antara permainan zahir dengan batin. Jadi bujur aja kan tapar orang sehat, tapar orang garing, nasihat garing juga bujur aja. Jadi itu artinya kebiasaan, itu hanya hukum adat. Cuman siapa menggiringkan yang pertama Allah, siapa menggiringkan yang kedua Allah juga. Itu maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jangkit-jangkitan. Nah, itu kan. Nah, lalu ada suatu anjuran dari Rasulullah SAW. La yaridanna mumridun ala musihin. Janganlah nang garing itu bebarak memaraki lawan nang sihat. Nah, itu kan. Ini Nabi ini mampu membicarakan pandiran syariat. Tadi kan la adwa, tidak ada jangkit-jangkit pada hakikatnya. Itu Nabi bicara ilmu hakikat. Karena pun Nabi pandir ilmu syariat bilang kan pandir lahiriah, pandir ilmu nang zahirnya aja kan pandir Nabi. Ya Nabi apa? Jangan bebaraklah nang garing kepada nasihat. Artinya secara adat penyakit itu bisa menjalar kepada yang sehat, itu kan. Nah, ini maksudnya unta nang garing jangan diparahkan unta nasihat maksudnya lah. Masa aja manusia kan kiasnya ta. Dan Nabi pernah bersabda, firra minal majdum firaraka minal asad. Berjauh atau menjauhlah kalian atau berlarilah kalian atau menjauhlah kalian daripada orang yang terkena penyakit besar. Penyakit besar itu penyakit jazam, ini penyakit kusta. Penyakit kusta itu bisa menjangkit. Kusta itu kayak fajar. Nah kayak putih-putih itu kah? Lalu akhirnya kan bisa himpalan awak tuh nah. Jenis kayak itu, kayak jenis kayak penyakit kayak panau ya. Lalu kan akibatnya awak tuh himpalan. Itu bisa menjalar kan, bisa ajizam atau penyakit besar gitu kan. Penyakit lepra katanya. Atau kan kulitnya atau dagingnya itu himpalan. Nah, itu bisa menjangkit secara adat kan kepada orang lain. Maka Nabi Masani lari jadi barak kepada orang itu. Bila kena bagian itu, artinya kan bisa terjangkit menurut adat. Nah, berarti Nabi ini pandir syariat, pandir luar.
Ada sabda Nabi SAW lagi, idza sami'tum bitta'una fi ardin fala tadkhuluha. Bila kamu mendengar kabar di kampung situ atau di desa situ atau di kota situ, nah ada penyakit taun. Penyakit taun ini kan penyakit yang mudah menyebar, wabah. Penyakitnya itu cepat sekali menyebar dan bila kena langsung ada lawas mati kan. Ya isukan karena kabarin mati dah. Taun katanya. Nah, penyakit taun itu bila ada Nabi habarnya di kampung situ ada penyakit taun, ya kan sekali mati itu bilang banyak banget malah. Nah, sekali mati itu kan banyak, bila karena lawas mati. Maka Nabi jangan masuk kampung situ. Bila masuk sama artinya bunuh di. Tapi orang di kampung situ alhamdulillah keluarlah, kada boleh lagi. Nah, diam di kampung situ. Nang orang luar jangan datang ke situ. Nah, di dalam kampung situ jangan bakal luar. Kenapa? Bila bakal luar berarti meninggalkan saudaranya mati tanpa ada menolong. Itu hukumnya. Nang di luar jangan masukkan, nang di dalam jangan keluaran. Bila keluaran berarti meninggalkan tanggung jawab. Jadi pasrah ini kan di situ ada seorang. Pasrah ini berusaha kan untuk menyelamatkan dirinya dan orang lain sedapat mungkin. Itu hukumnya kan Nabi mengajarkan ketika terjadinya penyakit taun tadi kan. Nah, kemudian di sini kita cepat aja lah. Jadi kita ini disuruh menjauhkan daripada hal-hal yang membahayakan kepada diri kita. Menurut adat kan berbahaya, kita hindari. Nah, itu kan cuma pandangan batin, bukanlah dengan menghindari itu kita selamat mana. Artinya kan kita menghindar kadang-kadang, nah ianya takdir Tuhan juga. Itu kan pandangannya nih. Jangan aku menghindari menyelamatkan aku nih. Nah, berarti kita terpandang usaha memberi bekas luput juga. Jadi gitu kan. Jadi kita tuh lahiriah gawi, tapi hatinya penyerahan kepada Allah. Nang baik kita gawi, menyerah ke Allah juga. Artinya kan Allah beri pahala, dapat nilai kebaikan, dapat pahala, dapat balasan dari pahala, kan dapat surga Allah Taala. Tak dapat kata ke situ mengharap kita beramal saleh. Karena pula bila kita meninggalkan kejahatan, nah maka dengan meninggalkan itu kita anggap juga kan itu adalah usaha untuk menjauhi kemurkaan Allah. Tapi kan masalah dapat pahala, dapat dosa itu semuanya hak prerogatif Allah. Itu kan masalah syariatnya. Nah, ada suatu riwayat Nabi kita SAW pernah beliau melewati suatu tembok. Jadi kita apa tembok tak? Nah, dinding taweng. Nah, tembok. Nah, pagar itu miring sudah kan. Para amarabau sudah Nabi riwayat itu pas mati itu bilang hanarabah pandan nih tawingnya nih atau temboknya tadi atau kandang nih hanarabah sudah kan. Nah, pagar dia hanarabah sudah. Lalu mancap berjalan Nabi. Lalu komen sidin kita paham sahabat nih. Nah, pertama mancap ujar Rasulullah akhafu mautal khawat. Aku takutan kalau aku mati takajud. Artinya kan berjalan di situ linga-linga rabau pas orang karabahan apa pagar tadi kan. Artinya kan sesuatu yang bahaya kita hindari sedapat mungkin. Jangan kita menantang. Itu menantang itu mati konyol jadinya kan. Nah, menantang mati konyol jadinya. Dan ada riwayat bahwa Nabi kita SAW pernah sedih makan bersama orang kena penyakit besar tadi. Mungkin kada ada kopi iling lagi lah. Nah, makan tapi ibu-ibu nginto kan orang anak-anak nginto nih kan bila taparak itu kan kemungkinan bisa tajangkit. Lalu Nabi berdoa bismillahi siqatan billah wa tawakkulan alaih. Ujian Nabi dengan nama Allah, aku percaya kepada Allah, aku bertawakal atas Allah. Nah, jadi dua hadisnya pertama Nabi menghindar, nah kedua Nabi menghadapi dengan berbacaan tadi. Kayak apa jawabannya? Nah, jawabannya Nabi itu punya keyakinan yang sangat kuat, tidak dapat disamai oleh kita sebagai umat. Nabi itu kuat benar keyakinan. Nabi itu buka kasih mahadang lah kata apa keyakinan Nabi kayak itu. Nabi itu masih memberikan contoh kepada umat. Jadi tindakan Nabi itu bujur terus. Apakah Nabi menghadapi penyakit atau Nabi lari dari penyakit, itu bujur terus tindakan Nabi itu. Karena sidin dengan ilmu dan petunjuk. Karena keadaan sidin pernah etikat Rasulullah keyakinan Rasul itu luar biasa, tinggi luar biasa. Kadang-kadang kita sebagai umat menyamai.
Jadi kada batahan Nabi itu tak salah kan. Nah, bukan karena berlari itu Nabi menganggap penyakit itu membahayakan, bukan juga Nabi menghadang itu kan, dengan menghadang itu dapat selamat, tapi semuanya tawakal kepada Allah Nabi ini kan. Nah, itu. Jadi nang dilarang itu kita meyakini penyakit itu datang dengan sendirinya. Itulah Nabi kita tolak. Nah, cuma kebiasaan Allah, adat Allah Ta'ala kan mengenakan penyakit itu bisa lewat berparak-parakan tadi kan. Itu salah satu jalannya. Adapun Nabi pernah mengatakan tidak ada aja Nabi bersial-sialan pakai burung. Kayak apa kisahnya ini? Nah, ini ngarannya menggantungkan kesialan dengan keadaan. Jadi keadaan itu kita baca, lalu sial apa nih? Itu belum lagi menjalani pada sial dah. Nah, para janda macam-macam janda nang pinasial-sial apa aja banyak kita janda deh. Ada janda Pak. Nah, ya, mungkin kebiasaan kampung saya lah. Jadi kita mau kalau rumah minum kopi dulu. Nah, ada mungkin adat di di kampung Habib kan, itu Habib. Jadi harus minum kopi dulu mau kalau rumah Habib lah. Oh, kalau disuguhi kopi tidak minum, nanti bisa kena bahaya lah. Ada tuh kenapa orang beri itu kan? Atau apa lagi kita aja ada pemaling-pemaling itu, ada aja pemaling-pemaling kita ini macam deh menjahit baju malam hari itu kan, ada aja jadi bentar visual itu kan politik untuk apa lah. Nah, macam-macam ada tentang apa ya, kayak nang kayak manu bedahulu kan, mana bab bedahulu nih enak ini jangan kan, itu mungkin termasuk. Nah, butuh bertiga aja, pemali aja lah. Nah, kalau di Banjar, butuh bertiga tuh dilarang, nanti jadi yang mati. Itu kalau di Banjar ini di daerah sini kan, nah, itu jadi menghindarkan banyak mereka orang takut butuh bertiga. Nah, di manakah tuh? Apakah itu ada kebenarannya atau ada lah tujuan? Nah, macam-macam. Nah, itu. Jadi itu kan ngarannya tiara keadaan itu dijadikan patokan untuk kesialan. Kayak apa kisahnya? Bahari orang-orang jahiliyah itu mereka bila hendak melakukan sesuatu mereka akan berpatokan dengan burung. Jadi bakalah burung itu entah burung gaduhan kan atau burungnya tetamu burung melihat burung. Nah, ada burung kan, burung kata teman biar makanya burung hinggap lah lalu kan lepak-lepaknya cari makanan. Nah, lalu kan di hatinya aku nih musafirnya nah ujar si orang Arab jahiliyah ini aku nak musafir. Lalu tawaknya burung tuh, wah ditawak. Nah, ibu burung itu kan bahan tawak, bukan lahnya tarabang tuh menjauh. Nah, kamananya tarabang tuh kahulu kahilir kah, ke kanan ke kiri kah? Bila itu ditawak tuh tarabang kanan, berarti bagus. Tulaknya musafir, buntung dia nah, bujung banyak kan musafir nih. Tulak aja dagang nih kalau berkuta mana kah? Burung tarabang sebelah kanan bang. Bila mau tawak, buka sebelah tarabang sebelah kiri burungnya, jadi gagal. Aku jadi tulak aja. Nah, barang dikakan pulang. Kenapa aku beli dua berdagang sial? Kenapa sudah melihat dah anunya kan sampananya nih burung terbang ke kiri. Kan kayak itu orang beri Arab jahiliyah beri. Nah, lalu Nabi kan meluruskan etiket jangan percaya nama itu. Jadi apa basampana sesuatu keburukan lawan hal-hal yang kita alami di hadapan kita nih kan. Tetapi ada yang baik kebalikan pada itu yaitu hanya tafaul. Bertafaul ngarannya. Nah, tafaul itu kan nambah bagus kita ambil. Nah, kayak apa hendak berjual beri orang jual es. Nah, jual es namanya es giru beri jelah. Itu kan es itu kan betarmos. Di tarmus itu kan buat duit dipecahkan beri sabigi es itu Rp1.000 kan. Nah, karena diangsol karena dipecah aja buat kan di tutup tarmus tuh duitnya. Nah, karena ada kan orang mau jadi bila berjual es cari buntung lawan sabut. Tahu lah ikam lah tapaolnya ini tapaol lah baik. Tahu lah bubuntung tuh umpai bubuntung supaya buntung. Nah, sabut supaya berebut. Jadi es dipayu lah kan dan untung banyak. Jadi tadinya tuh nah di tutupnya tuh nah di tarmus ada bubuntung dan sabut. Itu tapaol boleh dia kayak itu. Cuma jangan menganggap sabut dan bubuntung itu beri bekas nah. Cuma kan ngaran itu diambil sebagai sampanan yang baik. Nah, tapaol itu boleh nah itu Nabi tujuh tapaol. Cuma tapaol itu kadang memberi bekas itu kan. Nah, itu tapaol namanya.
Itu mah ambil yang bagus kan dari kata-kata yang baik, yang bagus. Seperti misalnya orang tuh pada tulak musafir leh, tang ada aja bahiyau ya salam, ya salam, ya salamah, sanang mendengar dan selamat dia pendiran tuh nih. Karena orang kucak-kucak kan nih. Nah, kat pendiran orang tuh ini taknya jadi doa. Atau orang gering mendengar orang besok-besok ya salim. Wahai orang yang selamat, ya syafi, wahai penyembuh, ya muafi, wahai orang menyehatkan. Nah, senang si gering mendengar. Mudahan jadi doa aku ya, artinya sebagai alamat kadang sembuh. Nah, itu. Dan seterusnya kan hal-hal yang diambil yang baik-baiknya itu tapaul atau fa'lu menjadi al-fa'lu bahasa Arabnya itu. Kemudian lagi sabda Nabi ujar Rasulullah SAW tadi wala hamah, apa tafsirnya hamah, tidak ada hamah ya Nabi. Hamah itu adalah burung di malam hari. Burung hantu. Nah, mana burung hantu itu bunyinya bagian seram leh. Nah, hamah itu burung hantu, gumah bahasa Arabnya. Burung hantu. Mereka itu berpatukan kesialan dengan burung hantu. Bila burung hantu terbang di rumah keliling-keliling, nah jadi ada nih ya. Nah, itu. Napa jadi? Kukulai. Mati ada mati nih jalan. Kulai buat jalan. Kulai buat jalan. Nanggiring lo kan nangis nanggiring kan. Kulai buat jalan nanggiring nangis. Kenapa aja aku aja giring udah kulai orang kan. Akhirnya mati pas buat orang ubur aja nangis nanggiring kan. Kulai buat ya. Burung. Nah, itulah burung hantu keremek di rumah. Nah, bajar inya nijar memadahkan nih nang dunuh macam mati. Nah, itu kada boleh je leh. Kada boleh tapaul itu je. Ada yang madahkan biar itu je burung tuh nang keremek di muka rumah tuh di rumah nang orang tuh kan tempat malam tuh itu je rohnya nang korban pembunuhan. Nah, rohnya korban pembunuhan tadi lalu jadi burungnya. Inya minta aja beres dendam. Nah, jahiliyah dijoleh nang roh penasaran tuh dijoleh itikat buat jahiliyah beri. Nah, lalu jadi burung hantu tuh. Jadi minta, jadi aku minum, artinya akan beres dendam. Supaya nang bunuh tuh bunuh juga. Nah, itu aja. Kayak itu itikat buat orang jahiliyah beri. Lalu Nabi menuliskan kadang kayak itu aja Nabi kan orang mati ya sudah kan atau apa tadi burung tuh nyari tahu juga kan pada ada orang mati di rumah itulah. Nah, artinya ada kuasa selain Allah. Kemudian Nabi pula mengatakan wala safar. Nah, ini kita ambilkan kita ambil safar nih. Kada ada safar-safarannya Nabi. Apa pulang ini? Nabi ini mengingkari orang Arab jahiliyah itu jelas. Ini orang Arab jahiliyah itu ada 4 bulan, 4 bulan itu bulan haram, bulan yang dihormati. Di bulan itu kada boleh bakalahi, kada boleh perang. Bulan Rajab sendiri, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sakalinya bulan ini hendak perang di bulan Zulqa'dah hendak perang nah supaya kawak perang bulan Zulqa'dah kita tandar aja kita tandar bulan haram nah Zulqa'dah masih halal kan masih kawak perang jadi Zulhijjah karena bebayaran Zulqa'dah itu imbah Muharram tambah Safar perang. Nah, menggeser bulan haram itu digeser ke Safar. Kada mau je Nabi kada dibahas safaran gitu. Artinya kan boleh hukum itu. Kalau sudah Islam mengatakan bulan haram itu diampat dengan aturan dari Rajab sendiri, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, jangan melalar ke Safar. Dia mau jadi bahasa safaran itu maksud Nabi. Nah, itu kan. Ada lagi orang Arab mengatakan Safar itu jar ada ular dalam parut manusia bila lapar parut atau sakit satu aja. Nah bila kita kelaparan tuh nginget parut kan binanang sakit parut perih parut tuh itu jadi ada ular ngarannya Safar dalam parut orang Arab jahiliyah menyangat-nyangat ya. Nah itu jadi Nabi kada tidak itu kan aneh kan ibu karena mencari ilmu kan marungsen kan ada jaka ularnya aja. Nah apa namanya rongsen paling itu pakai whisky. Nah ada gitu kan Nabi menustakan artinya kada bujur itu dimaksud dengan Safar. Ada lagi menafsirkan mereka itu menganggap Safar itu bulan sial. Nah banyak aja karena bala musibah banyak bahaya-bahaya menimpa di bulan Safar. Lalu Safar itu kan kayak dianggap bulan yang jelek, jangan juga kayak itu. Tapi kalau Allah mau menurunkan bala kan secara Allah Ta'ala kan ya paham tak kita disuruh meminta supaya selamat.
Kada mesti pang di bulan apa tuan orang bala kan di hari matahari apa lah. Jadi hari itu kan ada hari itu orang bahagia, ada juga hari itu orang sengsara. Jadi hari itu kata kawan dituduh hari itu adalah wadah waktu aja. Jadi kita kata kawan kan bila hari ini sial, hari ini untung ada. Karena di hari yang kita katakan untung itu ada orang bahagia, di hari itu ada orang sedih. Kan? Nah, jadi kita kada boleh menisbahkan kejelekan kepada suatu hari atau kepada suatu bulan. Nah, kemudian sabda Nabi wala gul aja Nabi. Apa bang gul? Gul itu adalah hantu nang disangka oleh orang Arab. Jadi dia tadi kan itnya apa? Katujuh mengganggu orang di tengah jalan tuh jalan di mana jalan tengah hutan tuh supaya orang tuh sesat ditipunya. Hantunya tuh gul adanya jar sehingga orang apa sesat pas gugur ke jurang atau sebagai mati orang itu hantu gul juga. Jadi Nabi kata dia gul itu kan. Nah, artinya kada berwujud dah. Punya ada juga kan ya kada berwujud. Nah, itu. Kadang-kadang kawatnya mengganggu manusia bertampai bertimbul manusia. Itu maksud Nabi wala gula tadi. Wala gul Kemudian lagi ada beberapa hal manusia itu bersial-sialan. Di antaranya ada suatu nama makruh, yaitu ketika orang jahiliyah itu mereka bersial-sialan, berpatukan kesialan dengan bulan Syawal. Kan, bila nikah bulan Syawal itu sial. Orang Arab jahiliyah beri takapit 2 khutbah aja. Ada takapit 2 khutbah. Nah, takapit 2 khutbah itu kayak ini nah takapit 2 khutbah lah. Nah, ngaran takapit 2 khutbah itu kayak ini. Hari Jumat kan. Naik kan. Lalu jahatin apa? Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Lain tuh dua dah. Apa nang apa jinta? Yuta. Aku astagfirullah li lakum. Astagfirullah innahu ghafurur rahim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Duduk hatib kan. Nah waktu duduk tuh ankah tuka wa zawajtuka. Itu aja kada sah. Nikah takapit 2 khutbah. Orang berjumatan di nikahan maulah salah. Itu nara takapit 2 khutbah. Itu takapit 2 khutbah kada sah dong Alang-alang khutbah kedua orang baca salawat sampai duduk hatibnya baca pertama duduk kalau baca salawat waktu itu bernikahan mau kasah nikah waktu itu naran takapit 2 khutbah antara khutbah pertama khutbah kedua di situ bernikahan nyata kada sah. Takapit 2 khutbah ngarannya gitu. Amun mulai Syawal ka Zulhijjah takapit 2 khutbah lawasnya aja. Kadang mangapit deui itu ngarannya. Kajauhan mana? Kajauhan masanya mulai bulan berapa bulan tuh? 1 harian lah. Mulai 1 Safar satu Syawal kan sampai 10 Zulhijjah 70 hari lah. Nah 70 harian. Masa mengubah kalau mengapit 70 hari dipunya loh. Nah salah atau kan anggapan demikian. Jadi orang Arab berijar bila bernikahan Syawal aja sial. Pak Nabi nikah bulan Syawal nikah Nabi langsung dibuat Siti Aisyah dan Nabi mau kumpul pun di bulan Syawal. Malahan Siti Aisyah istri Nabi yang paling bagus kan, yang paling membahagiakan Nabi. Nah itu. Jadi napa salah juga kan bagaimana demikian. Ada pulang orang berhitungan lawan waktu nang nahas ya. Nah, ada kan orang menghitung bila tanggal saano nahas, jam saano nahas, nahas itu celaka, sial. Ada juga itu yang dipercayai juga kan. Mahanda Nabi bagusnya diambil nang kadebeknya itu kan tawakal lagi nih. Nah, ada aja nang najak rumah bangun tihang jam berapa bagusnya aja. Itu penting bagusnya aja kan. Jadi dilarang juga kan percaya lawan waktu itu nah waktu ini besia aja itu jar adalah pendapat nang batil masalah bagi orang-orang ahli nujum. Dan seterusnya adalah banyak pembahasannya gini. Berhubung kita akan disebut mutalaahi ada kawan meneruskan lah yang penting kan kita jadi apa kita ada amalan apa nih Rabu terakhir bulan Safar nih kita amalan ini hendak dapat ridha Allah. Masalah kita tolak bala itu wayah apa aja Tuhan berhak menurunkan nah cuma ada bang dari orang nang kasyaf kan melihat di Rabu terakhir nih ada bala nang gana turun maka kita tuh ada kada mau bola tu bulan anu jijar bila Rabu terakhir Safar turun bala bila kada itu kada turun bala itu anggapannya kan artinya Allah bebas menurunkan bala walaupun Allah taala menghendaki cuma karena ada kisah pengalaman orang bahari kalau kita beramal niatan kita supaya kita selamat dunia akhirat.
Amin ya rabbal alamin. Dengan ini kita sudahi malam hari ini, semoga jadi ilmu manfaat serta masalah yang terimanya, dan kita semuanya mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, dan kita semuanya mendapat berkah di din wa dunia akhirah. Ala hadiniyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wa ila hadrat nabi wa ahli baitil kiram syamillah rumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna as'aluka bi asma'ikal husna wa bi kalimatikal tammah wa bi hurmatika nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tahfadhani wa an tu'afini min balaika ya dafi'al bala ya mufarrijal ham ya kashifal gham ikshif anni ma kutiba alayya fi hadhihi as-sana min hammi aw ghammin innaka ala kulli shay'in qadir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Li khamsatun utfi biha harra al-waba al-hatimah al-Mustafa wal-Murtada wa ibnahuma wal-Fatimah. Li khamsatun utfi biha harra al-waba al-hatimah al-Mustafa wal-Murtada wa ibnahuma wal-Fatimah. Li khamsatun utfi biha harra al-waba al-hatimah al-Mustafa wal-Murtada wa ibnahuma wal-Fatimah. Taqabbalallahu minkum منكم تقبل يا كريم.